sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. And I'd like to bring you a message from the time that Jesus was on the cross. Halo, saya Pendeta Dave dan saya mau bawa satu pesan ketika Yesus ada di atas kayu salib. I think you know the story of Jesus dying for our sins on the cross. Saya yakin Anda tahu cerita ketika Yesus mati di atas kayu salib. You can read about the time that Jesus was on the cross. I'm taking it from Matthew chapter 27. Saudara bisa baca ketika dia ada di atas kayu salib, yang saya ambil dari Matius pasal 27. And he rose from the dead to prove that he could conquer death and we have eternal life. Dan dia telah bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan bahwa dia bisa menaklukkan kematian sehingga kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. And he was on that cross for over 6 hours, actually 9 hours before he died. Dan dia telah digantung di atas kayu salib itu sekitar 9 jam. That he said comes from Psalm 22. Dan salah satu hal yang diucapkannya datang dari Mazmur 22. He started to quote the Psalm 22 that starts out, my God, why have you forsaken me?" Dia mulai mengutip dari Mazmur 22 yang mana dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? I do not believe Jesus just said things to say it. He had a purpose in saying these things. Saya tidak percaya bahwa ucapan Yesus itu hanya kebetulan saja. Pasti dia punya tujuan dalam mengucapkannya. So why did he say these words from the cross? Jadi mengapa dia ucapkan kata-kata tersebut? The Son of God, and yet he says, my God, why have you forsaken me? Kedengarannya aneh ya, karena dia adalah anak Allah. Mengapa dia ucapkan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? I think he was trying to remind Israel to what had already been prophesied. Saya yakin dia coba untuk mengingatkan orang Israel tentang apa yang telah dinubuatkan. Remember, Israel was looking for their Messiah. Saya ingat bahwa bangsa Israel lagi menanti-nantikan Mesias mereka. They were looking for a conquering king that would come and destroy the Romans. Dan mereka lagi menantikan raja yang bisa menaklukkan dan membinasakan, mengalahkan bangsa Romawi. They did not understand what the scriptures really said. Mereka tidak memahami apa yang sesungguhnya Alkitab katakan. Who would believe that the Messiah would come and die on the cross? Siapa yang percaya bahwa Mesias bisa datang dan mati di atas kayu salib? And so people would look at him and say, he was not the Messiah. Sehingga orang-orang memandang dia dan berkata bahwa dia bukanlah seorang Mesias. They would think that he was just another man that came with a false idea. Mereka berpikir bahwa dia hanya orang biasa yang datang dengan gagasan yang salah. But Jesus was saying this psalm of prophecy to remind them who he was.
Tetapi Yesus berkata bahwa kata-kata nubuatan dari Mazmur ini adalah untuk mengingatkan kepada mereka tentang siapakah dia. And he was saying with these words, he's saying, I am your Messiah. Dan dia katakan dengan perkataan ini bahwa akulah Mesias. We need to hear the word of God. Kita perlu mendengarkan firman Allah. We need to hear clearly what the Spirit is saying. Kita perlu mendengarkan dengan jelas apa yang dikatakan oleh Roh. I'm reminded of the story of Joseph who went to Egypt. Saya ingatkan tentang kisah Yusuf yang datang ke Mesir. God had spoken to Joseph and said, your family will worship you and you will be the leader. Tuhan telah datang kepada Yusuf dan berkata bahwa keluargamu akan menyembah engkau karena engkau akan menjadi pemimpin mereka. Into a pit and later sold him as a slave to the Midianites. Dan akhirnya melemparkan dia ke dalam lubang dan menjual dia kepada orang-orang Midian. And then Joseph was a slave and then falsely accused and thrown into prison. Dan Yusuf akhirnya menjadi budak karena dituduh akhirnya dengan salah sehingga dia dipenjarakan. But this was the way for Joseph to get beside Pharaoh. Tapi begitulah cara Yusuf untuk bisa ada di samping Firaun. But could Joseph hear what God was saying to him? Tetapi bisakah Yusuf mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepadanya? Did he understand that going to the prison would eventually put him? Dengan cara masuk ke dalam penjara, itulah cara sehingga dia bisa akhirnya duduk di atas tahta di Mesir. Well, that is the path that God chose to train Joseph for the throne. Itulah jalan yang dipilih oleh Allah untuk melatih Yusuf sehingga dia bisa duduk di atas tahta. And God chose the cross as the path for Jesus. Dan Tuhan memilih salib sebagai jalan bagi Yesus. Israel was looking for a conquering king, not a dying savior. Israel mencari raja yang bisa menaklukkan, bukan juru selamat yang harus mati. What are you and I thinking of when we think of God today? Apa yang saudara dan saya pikirkan ketika kita berpikir tentang Allah hari ini? And we say, God, why did this happen to me? Kita berkata, ya Tuhan, mengapa ini terjadi kepadaku? Why was there this death in my family? Mengapa ada kematian di dalam keluargaku? Why is there so much trouble around me? Mengapa ada begitu banyak persoalan di sekelilingku? And we say, God, what are you doing? Dan kita bertanya, Tuhan, mengapa apa yang kau lakukan? Well, we need to look at Jesus and his life. Kita perlu melihat Yesus dan kehidupannya. Jesus could heal the sick and raise the dead. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. He could reach out and touch any person on this earth. Dia bisa menjangkau dan menjamah siapapun di muka bumi ini. And we have that problem in our lives. Why, Lord, do we go this path? Mungkin kita memiliki persoalan dalam jalan hidup kita. Tuhan, mengapa saya harus melalui jalan ini? But listen to Jesus. Tapi dengarkanlah Yesus. He said, my God, why have you forsaken me? Dia katakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam Mazmur 22, ayat 2 dan 3 dikatakan, Allahku, mengapa engkau begitu jauh daripadaku? He was saying that unless we believe, God will be far from us. Artinya yang mau dikatakannya adalah kecuali kita percaya, Allah akan jauh dari kita. If you want to read that whole psalm, it is good. Saudara bisa baca keseluruhan Mazmur 22 itu supaya saudara memahami apa yang dialami Yesus di atas kayu salib. But in verse 6, Jesus even said, I'm not a man, I'm like a worm. I'm a reproach. Kalau di Alkitab kita di ayat 7 dikatakan, aku ini ulat bukan orang. Aku adalah cela yang dihina orang banyak. And in verse 14, I am poured out like water.
15 dikatakan, seperti air aku tercurah, My bones have been pulled out of joint. segala tulangku terlepas dari sendinya. It's like my heart is melting within me. Hatiku jadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. I have no strength left. Aku tidak punya lagi kekuatan. He says, the wicked have come around me. Dia katakan orang fasik telah mengelilingi aku. He says, they pierced my hands and my feet. Dikatakan mereka menombak tanganku dan kakiku. Everyone that saw him would see the blood coming down on all. Darah keluar dari seluruh tubuhnya. His face was so marred, you could not tell who he was. Wajahnya begitu hancur sehingga tidak dikenali lagi rupanya. This is what Jesus went through for you and I. Inilah yang telah dialami oleh Yesus untuk saudara dan saya. He went to be our sacrifice for our sin. Dia telah menjadi korban bagi dosa-dosa kita. And he took all the sins of the world. Dosa isi dunia di atasnya di saat itu. As he was hanging on that cross, he was suffering. Dan saat dia tergantung di atas kayu salib, dia menderita. He was beaten and bruised and despised by everybody. Dia dihantam dan dia dilukai dan dia dihina oleh semua orang. He was all alone in his agony. Dia sendirian dalam agoninya, dalam dukanya. Dan saat seluruh dosa dunia telah diletakkan atasnya, dia menyadari disitulah Allah tidak lagi bersama dengan dia. He was cut off from the presence of God. Dia terpotong hubungannya dari hadirat Allah. What a despair, what a heartache it must have been for him. Betapa menyedihkannya, betapa sesaknya hatinya yang terjadi padanya saat itu. What would it be like never to be in contact with God again? Bagaimana tampaknya tidak ada lagi kontak dengan Allah. And he took all the sin and every punishment on the cross that we should have had. Memikul segala dosa dan segala penghukuman di atas kayu salib atasnya. And he did this for you and I so that we don't have to suffer like that. Dan dia telah melakukan ini untuk saudara dan saya, supaya kita tidak perlu lagi menderita seperti itu. There was no contact with God. Tidak ada kontak dengan Allah. No heaven anymore. Tidak ada lagi surga. There was no help for him. Tidak ada lagi pertolongan bagi dia. The hope was gone. Harapannya telah sirna. There was no light for him again. Tidak ada lagi terang buat dia. No friends. Tidak ada lagi sahabat. Hanya rasa sakit dan kegelapan dan kematian yang kekal. Jesus was giving you and I a warning as he cried out like this. Yesus telah memberikan kepada saudara dan saya peringatan saat dia berseru, menangis seperti itu. He was saying, if you die in your sins, if you reject him as Savior, Dia katakan, jika engkau mati di dalam dosamu, jika engkau menolak dia sebagai sacrifice for sin, this will also be your cry. kalau engkau tidak menerima pengorbanan Yesus atas dosa-dosamu, ini juga bisa menjadi tangisanmu. I got a phone call to go to the hospital one day. Satu ketika saya mendapatkan telepon untuk bisa ke rumah sakit. And there a man was dying after a bad car accident. Dan ada orang yang sementara mau mati mendapatkan kecelakaan mobil. The doctors did not know why he was still alive. Dokter tidak tahu kenapa dia masih hidup. They gave me 5 minutes to talk to him. Mereka memberikan kepada saya 5 menit untuk bicara dengannya. And in that 5 minutes, I had to preach a sermon about salvation. Dan dalam 5 menit itu saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan tentang keselamatan kepadanya.
and then I had his mother-in-law pray for him. Dan saya menyampaikan pesan tentang alasan mengapa Yesus datang dan saya minta ibu mertuanya untuk berdoa bagi dia. The man was unconscious. There was no response. Orang itu seperti tidak sadar ya karena tidak ada respon. But you know, he lived. Tapi tahukah saudara dia hidup. The next morning I talked to him Dan besoknya waktu saya bicara dengan dia, and I said, "What happened?" saya tanya, apa yang terjadi? He said, "I was in darkness, Dia katakan, aku ada di dalam kegelapan. no light at all, Tidak ada terang sama sekali. and I was in pain." Saya dalam rasa sakit yang besar. Oh, it was the most horrible thing I have ever felt. Itu hal yang paling mengerikan yang pernah saya alami. And he said, "When you prayed, when you spoke, Jesus came to me." Dan dia katakan, waktu kamu berdoa, waktu kamu bicara, Yesus datang kepada saya. And what a relief, what a joy it brought to him in that darkness to be able to touch Jesus. Dan betapa sukacita yang besar yang dialaminya di dalam kegelapan itu ketika dia sanggup untuk menyentuh Yesus. I know that heaven and hell is very real. Saya tahu bahwa surga dan neraka itu nyata. But can you imagine going into that darkness Maka saudara bayangkan masuk dalam kegelapan itu dan tidak ada harapan untuk bisa keluar dari situ. We need to touch Jesus now and believe on him now before it is too late. Perlu untuk menjamah Yesus saat ini dan percaya kepadanya sebelum itu terlambat. Jesus told a story in Luke 16 about a beggar man named Lazarus and a rich man that did not help Lazarus. Dan seorang kaya yang tidak mau menolong Lazarus. Both of them died. Dua-duanya mati. And the rich man was in hell. Dan orang kaya itu ada di neraka. And Lazarus was in Abraham's bosom or paradise. Dan Lazarus ada di pangkuan Abraham atau He said, "Oh, let Lazarus just dip his finger in water and touch my tongue." orang kaya itu berkata, Lazarus, celupkanlah jarimu di air dan sentuhlah lidahku. Why would one drop of water be valuable? Mengapa satu tetes air itu sangat berharga? He had spoken against Lazarus when they were alive. Dia telah bicara melawan Lazarus ketika mereka masih hidup. And now he was begging for just one drop of water. Dan sekarang dia mengemis minta satu tetes air. Now, we know that water can represent the word of God. Kita tahu bahwa air itu bisa saja menggambarkan tentang firman Allah. Can I just hear one word from God? Bisakah saya mendapatkan satu kata dari Allah? Oh, the pain that man was going through. Saudara, rasa sakit yang dialami oleh orang itu. So, are you hearing clearly from God today? Or will your cry be like what Jesus had on the cross? Atau seruanmu, tangisanmu akan seperti apa yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib. There comes a moment when it's too late to call on God. Akan tiba waktunya ketika sudah terlalu terlambat untuk datang kepada Allah. Is this the end? I'm going to suffer forever? Apakah ini adalah akhir di mana aku akan menderita untuk selama-lamanya? I will forever be without God in my sorrow and my sin. Aku akan selama-lamanya tanpa Allah di dalam kesedihanku, di dalam dosa-dosaku. And so there's one of two things that we will say when we die. Jadi ada satu dari dua hal yang akan kita ucapkan ketika kita mati nanti. What a wonderful thing to forever be with our Savior. Betapa luar biasanya ketika kita bisa selama-lamanya bersama dengan Juru Selamat kita.
But we have to reach out and believe. Kita harus menjangkau dan kita harus percaya. We have to trust in Jesus. This was warning the people on the cross that there will be a day they may be without God. Dan Yesus mengingatkan kita yang tentang apa yang dialaminya di atas kayu salib, bahwa akan tiba harinya kalau kita tidak memiliki Allah. And we go through all the days of our life on this earth. Dan kita sementara menjalani seluruh kehidupan kita di muka bumi ini, And what are we listening to? apa yang kita sementara. Other people like to always be talking to somebody. Orang lain selalu bicara dengan orang, Or we work at things that please our flesh. atau kita bekerja melakukan sesuatu yang hanya menyenangkan daging kita. Are we doing what Jesus asked us to do? Apakah kita melakukan apa yang diminta Yesus untuk We need to be in prayer. kita perlu bawa di dalam doa. We need to be praising Jesus. Kita perlu memuji Tuhan Yesus. We need to have joy in our lives. Kita perlu memiliki sukacita dalam hidup kita. And she was crying, Dan dia menangis, but she also looked up to heaven with a smile. tapi dia juga memandang ke sorga, ke langit dengan senyuman. She missed her daughter, but she was praising Jesus. Dia merindukan putrinya dan dia sementara memuji Yesus. She was praising even through her tears. Dia memuji Tuhan sekalipun dengan air matanya. Can you praise Jesus no matter what the trouble is? Bisakah saudara memuji Yesus entah seperti apa persoalanmu? Are you hearing the path that Jesus wants you to walk? Apakah saudara mendengarkan jalan di mana yang Yesus mau Anda jalani? And Joseph walked a path that meant the prison. Dan Yusuf berjalan di jalan menuju ke penjara. We need to quit looking at the things around us and trusting Jesus. Dan kita perlu berhenti untuk berpikir yang lain dan tetap percaya kepada Yesus. Because Jesus will guide us in the path of his perfect will. Sebab Yesus akan memimpin kita di jalur kehendaknya yang sempurna. So have you accepted Jesus as your Savior? Jadi apakah saudara sendiri telah menerima Yesus sebagai juru selamatmu? And do you know for sure you are going to heaven? Dan apakah engkau tahu dengan benar bahwa engkau menuju sorga? He said, "My God, why have you forsaken me?" Dia katakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? And he did that so you and I don't have to say those words. Dan dia katakan itu supaya saudara dan saya tidak perlu mengucapkan kata-kata yang sama. We can say, "My God, thank you for saving me." Kita bisa katakan, Tuhanku, Allahku, terima kasih karena telah menyelamatkan aku. Thank you for the joy of heaven. Terima kasih sebab sukacita sorga. Thank you for the joy of being with you forever. Terima kasih sebab sukacita yang bisa kualami bersama dengan engkau untuk selama-lamanya. Oh, hear the words of Jesus and obey. Dengarkan perkataan Yesus dan taatilah. Let him bless others through you today. Biarkan Tuhan memberkati orang lain melalui kehidupanmu hari ini. Thank you and God bless you. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati saudara. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya.
Father,